أشكر ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا ابن الأهوال فكيف الحرم سيدنا رسول الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وجوده وجبه بسوسة الله وسيدي شيخ محمد سبحان الله رسول الله سبحان الله ما شاء الله سبحان الله شريك لله الفاتحة لله الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عدد بالباب يرتدي نسم العطاء جد بالجواب مرحبا كتكابرنا الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله أنت المعروف بالجود مقر الضيوف إني ملهوف أغثني بحق الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله أنت الحبيب العظيم شر المجيب حاشا يجيب من لاجأ برسول الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله داوي قلبي وخلو شر القرب واجلي كربي والحقني بأهل الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله صاحب الحضرة أكرمنا منك بنظرة يا عبا جحرا والقاسم وعد عبد الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله
شهر القمر قمر جمال الفخر وغنى أجري واستجد برسول الله 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 المجد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله أنت الحبيب بذكر قلبي يعطيه شياخين من نجا برسول الله 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 المجد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله أنت المختار بمدحك تجلى الأقدار أزلنا من دربي جاح يا رسول الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله صلوا معنا يا إخوان على العدنان بالعام الداعي ما أحل الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لحل المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وأولاده وذريته سدد الله المؤمنين وحبيب سدد الله رحمه وأدمه جي محمد نقلة بن نجي وحدث بن محمد جبريل ميلاره العالم العلامة هدي محمد حسن بن محمد جبري إلا العالم العلامة الحبيب أحمد بن حبيب محمد نقلة الهبشي والجن إلاره سيدي العالم العلامة الحبيب أحمد بن علي بالفاكه إلا العالم العلامة قدوة العالية سيد أبو حسن السازلي إلا العالم العلامة يجي شروان أبدان المنزل يسمى إلا العالم العلامة يجي لقمان بن مصطفى المنزل وإلاره العالم العلامة يجي زين بن أبي المجد منجر ومغسوم إلاره العالم العلامة يجي جفر سمان إلا العالم العلامة الحبيب بكر الحبشي وسمى إلاره لخير الوليين والكنائر عليهم السلام وسمى إلاره عليهم العلامة كتب ربني شكرا علي شيخ القاضي الجيلاني سمى إلاره يا معلم العلامة قدم الأخوان سيدي سيد محمد بن الكريم سلمان المدني وسمى إلاره العالم العلامة جدنا ومولانا محمد أرشد بن عبد الله كرم بين البنجري بالعلم والعلامة هدينا علم هدي مسمى البنجري وسمى إلاره العالم العلامة هدي محمد سلمان بن ولي البنجري وسمى إلاره العالم العلامة هدي بن عبد الرحمن البنجري بالعلم بهدي المجلس على كل هداية جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان يا ابن الله وسيد صراط المستقيم صراط الذين الله إلهم الضالين من الشهادة لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله سبحان الله العظيم سبحان 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 الله سبحان الله العظيم سبحان
استغفر الله سبحان الله العظيم 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 استغفر الله لا اله الا الله لا شريك له له الملك والحمد يملك على كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربي بالليل ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يملك على كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربي بالليل ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يملك على كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربي بالليل ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يملك على كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم رب بالليل ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يملك على كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربي بالليل ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يملك على كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربي بالليل ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات لا اله الا الله محمد رسول الله 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 يا وحيد يا احد يا صمد 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 يا لطيف 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 يا لطيف
يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف أبجل جبريل فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله هي الموجود يجري ولكم بكون من قبل بحق نور محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ولا إله إلا الله لا 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 إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم لا يموت يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم لا يموت
قيوم لا يموت يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم لا يموت يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم لا يموت يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم لا يموت يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم لا يموت يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم لا يموت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى
صلى الله على محمد 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 صلى الله على محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتفرج به الكرب وتضى به العوائد وتنال به الرغائب وحسن العوازم ويسر الثواب بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لحظة ونفس بعدد كل مخلوق لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتضى به العوائد وتنال به الرغائب وحسن العواقب ويسر الثواب بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمح ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتضى به العوائد وتنال به الرغائب وحسن الحوائج ويسر الصواب بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الفاتحة. يا بنات يا حسين صلى الله عليه وسلم. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء آمين آمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له آمين. له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. آمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا آمين. وارحمنا كما ربياني صغيرا. آمين. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتقي بيننا وبينهم بالخير. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آمين يا الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين يا الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى
والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية وسلامة متعة دائما في الدين والدنيا والآخرة اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا من نور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق والحسن والعلم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا برحمتك يا الله اللهم ارزقنا متابعة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعطاء اللهم اهدنا بحياة العلماء وأمتنا بموت شهداء وشهداء يوم القيامة في زمرة الأولياء والأخلاق وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا رحيم على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الفاتحة من حضر سيدنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم سلسلة إلى سيدنا سلسلة إلى سيدنا الرحمن قلنا سيدنا ويشهد القواعد الجيلة الفاتحة هي من عظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اصطفى من عباده من شعب الولاية وخصصه بأسراره وظله من سبيق العناية نشكر نعما علينا بالإيمان بوجد الأنبياء الأولياء من أسرار ربانية وبقدر وتابة سنة والبهية الشرعية وصلي وسلم سيدنا الملك وهو في جهل أبي شري وعلى آله وسلم في سبيل النور صدق الله Bila syukur kita mensyukur Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana Allah selalu memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sihat jasmani rohani sehingga kita dapat kembali dalam kewajiban kita yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan kita istiqamah oleh Allah menuntut ilmu dan mudah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam selalu kita curahkan kehadiran baginda dengan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat kerabat juriatullah hingga akhir zaman. Menuntut ilmu, langkah beliau dalam menuntut ilmu pengetahuan ketika mengunjungi para ulama dan melaksanakan amalan-amalan keutamaan itu lebih cepat dari langkah burung merak jantan. Artinya semalam itu kan segitu orangnya istiqomah dalam menuntut ilmu, rajin jadi menuntut ilmu. Artinya apapun rintangan dan halangannya tetap sidin istiqomah menuntut ilmu. Kalau penghujan hujan dia kayak aku ada turun ya lah
Ini bang anak menangis, ada turun apa? Bini macam-macam pulang, ada turun apa? Macam-macam tawas kita. Kita menuntut ilmu. Jadi rintangan itu macam-macam. Dunia lah. Jadi sidin kerja artinya itu apapun rintangan halangan maupun hujan, sidin tetap menuntut ilmu kecuali gurunya dari. Dan di sini pulang di situ lebih cepat dan langkah, artinya ketika menuntut ilmu diamalkan ilmu itu tadi, artinya lebih cepat bagaikan burung merak jantan, artinya orang yang parak lawan guru tadi. Artinya apa? Ini ketujuh parak berkumpul, ketujuh hilang, ketujuhnya menyilaturahmi, ketujuh mendatangi, maka di situ lebih cepat dari orang yang menuntut ini tadi. Nah, biar duduk seminggu sekali ini nih, lebih cepat orang yang rancak berhilang kalau ada tuan guru. Karena ulun bahari pun kayak kalau saya ngesah nawain artinya juga bahari itu banyak. Tahun itu artinya ketujuh menghilangi. Di mana terdengar ada guru hilangi. Di mana ada terdengar ada ulama-ulama yang masyhur, yang mastur hilangi. Paling itu ada guru seorang rancak bertakon, rancak berhilang. Nah kayak itu. Doa hendak dapat, lekas dapat. Artinya walaupun sidin kadang guring, walaupun sidin kadang keluar, nang nyaran niat tadi, hati hendak latihan hati kita. Hatiku hendak hati hendak pada guru, datangi guru tadi. Hati hendak kemana? Itu nyaranya hatta rabbani melatih hati. Kemana? Hati kita tadi itu. Nah itu. Jadi berat kalau. Nah makanya harus dilatih, bukan dilatih. Jadi sidin tadi itu apa? Cepat dapatnya orang yang parak, bukan orang yang aslinya bahagia aja apa artinya? Orang maksudnya yang parak, yang ketujuh di sini yang hilang, yang berkumpul. Nah di situ. Jadi si Abdul Qadir Jailani ini, beliau ini adalah ketika pakaian dalam masa riyadhah, dalam permulaan menjaga pemakan. Orang yang sudah belajar ilmu ini pemakan dijaga. Kalau memakanlah, makan itu artinya ada tapi lagi nang makan terlalu banyak, nang langsung jubung apa tuh makan aja. Artinya tuh cuma ada jeda, ada halatnya makan, bila ada waktunya makan, waktunya lapar makan, bila kenyang berhenti ya Rasulullah itu kelak. Nah, dan selama pengembaraan memang dirasa banyak menghadapi tantangan serta kekhawatiran. Waktu pian belajar ini banyak halangan kalau rintangan macam-macam lah, masing-masing aja merasa akan masing-masing. Ada usah kalau kesah tuh ke orang, kalau kesah dengan Allah aja, kalau kesah dengan Rasulullah. Ya Rasulullah pian memberi cobaan dan ujian, pian pulang memberi pulang kenyamanannya. Udah katakan minta lewat Allah, lewat mana? Lewat Rasulullah. Nah, jadi di situ wajar aja orang yang belajar ilmu ketuhanan nih atau ilmu ma'rifat, ilmu hakikat tasawuf nih. Selain banyak ujian rintangannya, ekonomi pasti sudah, ya kan? Macam-macamnya anak lah, ya kan? Bini lah, maha halang-halangi. Kadang laki juga lah, kadang ketujuh bini anak menuntut ilmu. Pasti kita sadari kesalahan kita di mana. Koreksi masing-masing, jangan menyalahkan bini aja, jangan juga menyalahkan laki harus masing-masing introspeksi. Nah di situ, jangan dia dapat ke anak, akibat siapa? Anak kadang kayak ini, siapa tahu itu pelajaran ilmu di pada anak tadi mau uji kesabaran kita. Nah di situ, jadi memang, jadi kada heran lah orang yang menuntut ilmu ma'rifat ini. Pasti ada ujian dan cobaan. Kadang mungkin kan ada ujian pasti, karena bila kan ada ujian kita kawan kelas. Nah di situ. Dan beliau selalu hambatan dan tantangan serta kekhawatiran. Tetapi semua hambatan dan rintangan tersebut dapat dihadapi, dijalaninya dengan tabah serta penuh kesabaran. Nah sabar akhirnya
asal ridho ikhlas ujian tadi, dan tetap melanjutkan pengembaraannya ke hutan belantara. Beliau petunjuk khalwat pian kali usahakin suruh ke hutan lah. Dalam kamar aja gini ulun minta sejam pian khalwat di kamar, sangguplah membaca salawat 17.000. Gelisah bulit nah kisar bulit mata lah mengantuk ya lah. Lalu tangan nih diutak nih hendak memikirkan HP aja ya lah. Nah di situ sejam aja duduk berhaluan di kamar, sangguplah. Belum lagi nang itu sehari semalam. Nah jadi haluat dalam kamar lah misalnya 1 jam barang, sangguplah pian meluangkan waktu pian musyahadahnya di dalam kamar. Nah dan musyahadah pulang ada kena musyahadah di waktu di tengah keramaian. Lalu pian ya Allahnya melatih pakaian Syekh Abdul Qadir Jailani. Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah jubah dari bulu, kepalanya ditutup dengan sobekan kain, berjalan tanpa alas kaki, sandal melalui tempat-tempat berduri di tanah-tanah terjal. Nah berharilah kalau ada bersandal sini. Nah kita motor ada, mobil ada hakon, sandal harat macam-macamnya, sandal mereknya, sepatu ada ya kan, bajunya ada aja juga lengkap aja. Sini tulak ke hutan-hutan, musyahadah di hutan. Kita ke Tanggarong lah misalnya berjalan batis, biar lagi ingat kayak abu ya, kayak apa ya. Kalau mulai sana sini mulai telatak kemana-mana sampai ke sini jalan batis. Tuh lihat sini latihan sini musyahadah, setiap langkah sini itu nah, setiap sini melangkah, setiap sini memandang, musyahadah sini itu sebenarnya ibarat kita. Nah, iya. Ini dengan orang asik dengan zikir waktunya berjalan, asik dengan sholawat waktunya berjalan, kadang kerasaan. Pikirannya kadang kemana-mana. Pikirannya suhud pandangnya, musyahadahnya memandang melihat sesuatu tuh. Rasa sholawat tadinya. Asik memandang rasa sholawat tadi. Apapun dipandang tuh kebesarannya dan dilihat. Keelokannya jamal ya Allah. Nah, lalu kan ada lagi kita kiri kanan yang lain-lain tuh. Fokus di sini jalannya, pandangan mata sini. Pada merasakan dengan rasa suhud nang dijalankan nih, nang dimelatkan, nang dijalankan. Nah, ayo biar latihan. Ini sedikit motor rusak apa segala macam. Nah, ayo di situ kita. Namun kita hendak mengambil contoh lah, iktibar. Kada kawa aja memakai ilmu wali, katanya kada kawa dasar kita nongoleh. Oh, sini sudah meninggali ilmu para wali, kita kadang nongoleh. Alasan bensin kada ada. Iyalah, macam-macam alasannya. Lalu di situ waswis. Ini. Lalu kada jadi turun menuntut ilmu. Macam-macam loh. Lah, jadi kita renungkan aja. Renungkan iktibar dari Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Nah, dan beliau artinya penuh dengan kesabaran, dan beliau berjalan tanpa alas kaki. Jadi arwah bahari sidin mulai di Amuntai itu berjalan ke sandal. Dia muntai sini lah, muntai hulu sungai. Hendak majelis ke almarhum Guru Ahmad Ridwan Lok Bangkai, jalan batis, rokok sebilah, tulak saparo, ikisap sidin saparo, sampai ke majelis matikan sidin, sisai. Kena bulik dari majelis pulang, sambung pulang, rokok nang saparo dari itu. Ya, karena bersandal sidin. Rutin sini menuntut ilmu jauh tuh dari kampung sini tuh kan, dianggaplah 3 kilo
jalan batis. Nah kita wah ini nyaman dah, ada sarananya. Ya koleranya lah, nggak tahu lagi sudah. Jadi kan ada alasan untuk menuntut ilmu itu tadi itulah. Tetapi justru memang ujian itu ada. Dan beliau artinya di tempat di tanah-tanah terjal demikian itu karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak pernah mempunyai alas kaki. Nah jalan kita ini beraspal. Ada yang mana sempat bahari menuntut ilmu orang mengaji bahari ini yang suatu aneh. Bahari mengaji mungkin ada yang bawa obor, bawa api, solok kali orang bahari macam-macam. Wah ini berlampu sudah tarang, jalan nyaman beraspal. Ya Allah, yang ada pun juga. Dan beliau makanannya buah-buahan aja yang dimakan sidin. Ada pohon sayur-sayuran yang sudah dibuang dan daun-daun rerumputan yang berbeda berada di tepi-tepi sungai. Bahkan beliau tidak tidur dan tidak minum kecuali hanya sedikit. Berat kalau jadi penuh perjuangan. Kalau dia menuntut ilmu tadi itu sabar, ridho, insya Allah dapat hasilnya. Ada langsung instan bang belajar ilmu negara ini. Nah, hendak hasilnya langsung jadi ada. Kenapa aja aku belajar ilmu negara ini tambah susah? Introspeksi ya. Ya kalau kenapa aja tambah sakit, macam-macamnya anuannya ya. Jadi kan di situ sudah dijelaskan perjalanan sini penuh ujian dan cobaan. Nah, pinandui ulang nama uji itu siapa? Itu. Nah, wah ini hendak berhaluat nyaman. Bini pakan sudah ada di muka kamar. Tinggal makan aja. Mbak Tuntong, Mbak Wirin, Mbak Amalia. Tok dia bini ada. Berarti paham sudah ada makanan pacangan dimakan kita sudah contoh wirisan apa macam. Keluar paling makan berapa sebilah wudhu pulang. Sehingga pulang masuk pulang kamar tadi. Nah itu caranya. Nah ini nyaman ya Allah. Kayak sidin nih nah buah aja kan dimakan sidin. Saya sayuran aja. Nang larut di baju. Dan berpaling beliau daripada nafsu. Pernah beberapa hari Saudara Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani tidak memakan makanan apapun. Tiba-tiba datang seorang menjumpainya dan memberinya sebuah kantong berisi penuh dengan uang dirham sebagai penghargaan kepada beliau. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani mengambilnya sebagai untuk membeli roti. Nah, pianlah amun tuh disuruh haluan kalau dari sini ke Tenggarong jalan batis lewat hutan nih, misalnya lewat hutan Jongkang sampai mana tuh sandal capal. Tahu yang sandal capal, sandal jepit. Nah baju pindah kumang, baju kaos dalam. Habis itu bertupi kurun. Tapi apa ini ketahuan orang dia hendak menyamar tuh ini ketahuan orang. Ya Allah biasa aja santai aja modelnya tuh. Nah sambil dari rumah mulai dah jalan sampai ke Tenggarong ke masjid. Di Tenggarong masjid mana singgahi sembahyang 2 rakaat, masjid mana sembahyang. Kayaknya duduk pulang di pinggir jalan sambil memandang alam, sambil memandang orang lewat macam-macam duduk di situ. Ada misalnya orang memberi duit, dikira orang pian pengemis, dikira orang pian musafir, orang yang kada mampu apa segala macam di pandangan orang nih. Atau ada nama hina, menyambati. Bagaimana hati pian? Ya kalau, nah imbah itu pulang di situ pian, ketika pian seandainya pian kada meminta, lah, tapi pian diberi duit. Ini kayak sidin tadi, kayak Syekh Abdul Qadir Jailani diberi duit, diambil sidin secukupnya aja. Nah kayak itu juga, pian diberi uring, misalnya diberi ulang, buat kotak amal. Cukup pian saja minum hanya segelas. Atau misalnya biar cukup untuk makan, jangan biar istilah sambut terus. Ketika diberi orang itu ambil bujurnya, tapi pulang bulikakan ke masjid. Ada pulang beri orang. Bila sampai waktu ajar masuk ke masjid mandi, itu apa segala macam mandi sembahyang.
Kadanya nak ada bersembahyangan, bang orang-orang itu. Waktu ini nang haluat tadi. Nah di situ, ya kalau orang-orang langka itu presiden tadi, artinya bujur-bujur di sini apa? Sidin ketika diberi uang tadi, mau tidak mengambil sebagian untuk membeli roti, cukup membeli roti dan kue puding. Manakala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu duduk untuk menikmati makanan tersebut, tiba-tiba sebuah kertas jatuh, entah dari mana asalnya bertuliskan salawat, itu dijadikan untuk hamba-hambaku yang lemah sebagai perantara untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hamba-hambaku yang kuat, maka mereka harus tidak mempunyai kesenangan syahwat apapun. Banyakin salawat. Kalau ada puasa, ya kayak itu dah. Ada diambil, kalau ada puasa, kalau ada dimakan. Tapi secukupnya dan sholawat diperbanyak. Ketika itu Syekh Abdul Qadir menghentikan, beliau menghentikan makanannya dan mengambil sapu tangan serta meninggalkannya, lalu beliau menghadap kiblat dan melakukan sholat 2 rakaat, kemudian meninggalkan tempat itu. Nah ya Allah, sholat sidin di tempat waktu sidin makan dan itu. Kalau pian misalnya di masjid, di musola, sholat pian 2 rakaat. Ada duit tadi, tinggal sidin di situ. Kalau kita kan ada kotak amal, ada duit tadi itu lebihan yang banyak tadi itu buat kotak amal. Secukupnya aja pian untuk makan, boleh pulang berjalan pian ke Samarinda sekali udah ya kalau jalan haluatnya tahan karena kan ujian-ujian itu ada. Nah di situ, maka disitulah beliau setelah itu kejadian itu Syekh Abdul Qadir sadar bahwa dirinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam pertolongannya. Insya Allah kalau yakin pian bertuhan, yakin ada Allah, cobai ya. Kalau pian meyakini adanya Allah, dengan pian rajin bersalawat tadi, karena Allah cinta dengan kekasihnya, pian bersalawat dari rumah sampai ke sana bolak-balik, pian cobai latihan bawa duit secukupnya aja. Artinya tuh cukup KTP duit 10.000 sudah yakin. Nah iyalah, adalah pernah mencobai. Jadi jangan harap kisah ilmu, bukan dari ilmu harap, tapi prakteknya ada. Nah di situ. Muhammad sallallahu alaihi wa hamidna bil asrar allati adu biha nabi. Ya Allah, semberikanlah percikan bau harap keridaan-Mu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan berilah kami segala rahasia yang telah Kau berikan kepadanya. Nah cukup sampai di situ. Artinya mudah-mudahan kita tuh kawa mengamalkan, mengumpati gawian Syekh Abdul Qadir Jailani. Biar menuntut tangga inilah harus sabar. Itu tadi disini tadi dihina keluarga, dimusuhi keluarga, orang kada ketujuh macam-macam ya. Tapi pulang introspeksi diri. Kenapa orang bisa kada ketujuh? Adakah kesalahan di kita? Jangan menyalahkan orang aja. Nah, anak lah mau uji kita, bini lah mau uji kita, kadang laki lah mau uji ke bini, macam-macam. Ya kalau ekonominya sudahnya kita tuh. Tapi kadang introspeksi diri, kenapa nih aku nih ekonomi ini salah kita. Kadang kita melanggar, melalayakan, kada patuh, kada taat, kada usah nyalahkan orang. Nah di situ aja. Jadi jangan hendak menyalahkan orang, salahkan diri seorang. Di mana kesalahannya? Karena Allah Taala menguji lewat makhluknya juga. Nah di situ. Jadi kita ada ujian tadi. Nyarannya anak belajar ilmu nang ini ya harus tahan, sabar dalam ujiannya. Nah itulah mudahan kawa mengumpati. Makanya ulun minta jalan namun kawa biar latihan barang di rumah atau sehari sejam atau 2-3 jam lah. 2 jam ke 3 jam kadang sanggup duduk di kamar
baca wiritan. Adakah kira-kira mulai awal sampai akhirnya pian tak wiritakan? Duduk ke kamar satu mat barang membaca wirid nang 17.000 dah. Ini nang wiritan yang kita tarik kosong jeliah yang kita baca. Ada, maka ada petunjuk dari dalamnya. Adalah keamalakan subuh atau antara maghrib sampai isya. Adalah. Nah, gitu. Ini aja kita melatih membuktikan. Nah. Karena di sini pun anak subuh ada amalannya. Ada di sini bacanya nih, pintar pinandu. Ada amalan subuh di sini. Yang nyata subuh hati dulu. Yang nyata bersih hati dulu di sini dapatnya. Nah, biar banyak terbuka lah dunia biar mewiritakan. Nah, itulah. Jadi mudah-mudahan ilmu yang dituntut ujiannya berat, tapi hasilnya luar biasa kayaknya. Hasilnya asal istiqomah aja almarhum nih, nang pengarang tarekat nih. Nah, artinya nang sangat turun dari sini nih, jadi abu ya tuh. Terus masuk sini di tengah hari gagul juhudi. Artinya bila istiqomah insya Allah ya. Artinya tuh ada aja sehari 2-3 hari ada aja rezeki pian. Kan ada mungkin pasti ada. Nah itulah jadi ketika diuji ilmunya diamalkan, ujian pun kita ridho, sabar, ikhlas, dan pulang pian artinya mengamalkan ilmunya diriadhahkan, dihaluatakan. Jangan merasa seorang nambah luar, jangan merasa seorang nambah beramal, nambah ibadah lagi, binandui bulan. Nah itu. Disitulah jadi mudah-mudahan artinya kita diistiqomahkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita dibersihkan hati kita daripada sifat ujub, riya, sombong, sum'ah, takabur, dan selalu ridha dengan pemberian Allah, ikhlas dengan pemberian Allah, dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Karena si Abdul Qadir tadi ikhlasnya luar biasa. Jadi menuntut ilmu jalannya di sini liku-liku perjalanan sini dalam menuntut ilmu dari hutan ke hutan. Nah kita ini sudah dari rumah ke rumah, ya lah. Nah ini dalam kitab Futuh Rabbani kita sambung lah. Halaman 90 100 menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di antara kamu di sini anna a'rafukum billahi wa asyhadukum lahu khauf. Di antara kamu akulah yang paling mengenal Allah dan paling takut kepadanya. Termasuk golongan arifin yang langka. Yang langka adalah orang yang dibacakan kepadanya tulisan takdirnya dan kemana tempat kembalinya dia telah membaca rahasia yang telah ditentukan baginya di Lauhul Mahfuz. Kemudian dia menyembunyikan agar tidak terlihat oleh nafsu. Inilah Islam, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, serta sabar segala ujian, dan puncaknya adalah zuhud pada suatu selain Al-Haq Azza wa Jalla. Maka dan di sini bulan celaan dan diberi atau tidak surga atau neraka, nikmat atau siksa hanya kaya atau miskin, bahkan ada manusia atau tidak ada manusia, jika semua itu kemudian ia akan diberi kewalian dan kepemimpinan atas makhluk, semua orang yang di belakangnya akan mendapatkan manfaat dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah artinya segala orang ujiannya segala macam pun di sini pulang nih. Sambungan dari manakib ini kan ini diutur buat orang tadi. Artinya sidin tadi itu segala larangan serta sabar dan segala ujian. Dan puncaknya adalah zuhud pada sesuatu selain Al-Haq Azza wa Jalla. Makanya ketika sidin tadi itu menganukan hanya kepada Allah, zuhud hati sidin tadi itu. Kada tak ada dengan dunia. Di otak nih jangan sampai bila bisa tekanan lah mikirkan nang dunia nih tadi. Urusan dunia itu teka hati. Takut ada kepikiran lagi makan, minum macam lalu mah timbul penyakit di otak.
timbul tekanan, sakit, stroke akhirnya. Apa? Karena dia memikirkan di hati pian, di otak pian, dan kada juhud. Lain juhud mengambil pun orang lah menjuhud lain. Artinya zuhud tadi itu artinya karena ada lagi yang selain daripada hanya di otak, di otaknya, di akal, di hatinya itu hanya ingat dengan zikrullah. Nah itu maksudnya. Walau biar sambil berusaha adalah biar sambil berusaha begawi itu nah. Biar sehari 24 jam itu nah. Biar guring sampai bangun sampai biar begawi itu lah tuh. Adalah biar terpikir latihan musyahadah suhudnya. Supaya biar bujur-bujur di hati itu jangan ada dunia. Pandangan batin biar, suhud batin biar nah, jangan ada tertilik dunianya. Nah itu latihan walau pian begawi. Amun pian kada begawi ya Allah malih makan pula. Pasti ke situ pikirannya. Malih zaman anak bini kena kadang dibamai bini kada dapat duit. Anak nangis-nangis anak minta duit. Iyalah. Pusang walau balik ke rumah memukuli ke anak sakit kepala. Bakal hilang bini. Nah itu. Juhudnya kita tadi itu artinya di hati, di otak kita semuanya itu tadi tetap zikrullah, tetap salawat, tapi aktivitas zahir badan tubuh ini tetap pulang kegawian. Jangan kita duduk begawi, tetap begawi, cuma di hati dia jangan ada dunianya, lah itu nah. Nah itu maksudnya dunia di hati ini jangan kehendak, kepikiran dia. Nah di situ. Lalu di situ bisalah dikatakan ujlah awak badan tubuh kita di pekerjaan, di usaha, tapi otak hati kita Allah. Sejalannya ujilah hati, akal pikirannya semuanya. Nah kayak itu jalannya dengan lagi bin bersalawat tadi wahdatul asma, melihat memandang tauhidul asma ya kan, kita memandang tauhidul afal, melihat gerak pelakuan ya kayak itu nah. Pian melihat kawan melas misalnya, kawan melihat bertukang mencatuk-catuk apa segala macam, lihat gerakan tangan kawan tadi, jangan lihat orangnya menyembati orangnya, lihat tangan kawan tak 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 tak. Ajik gerakan itu bunyi tangtung bunyinya besi dari lah. Rasa salawat aja, nah telinga mendengar kayak gitu. Jangan hoknya itu ya bercatuk-catuk, nyaring sesuai telinga aku ya. Nah, ya kan? Itu kita. Jadi ada lagi di dalam otak kita, di hati kita tuh, dalam pandangan batin kita tadi itu. Si rasa suhudnya semuanya tadi itu tak rasa salawat saja. Atau memandang tauhidul asma, atau tauhidul af'al, tauhidul sifat. Masih. Jadi memandang pada lainnya dipandang hanya Nur Muhammad. Nah di situ. Itu yang menuntut ilmu. Kemana aja, biar banyak gurunya, biar 10 guru, biar berapa guru, biar dari mana aja. Nah, kada dipraktekkan. Ya lah, harus sampai jauh-jauh misalnya. Artinya itu kita nang parakannya kadang kita kada tegawi ilmunya, yang dari guru nang parakannya lah. Nah itu. Nah di situ. Jadi ya sini apa? Agar supaya kita tuju juhud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga baginya sama saja antara emas dan tanah, ujian dan celaan. Biar dicela orang, kali sambat orang. Oh situ bapak belajar malam-malam tinggi malam. Saya biar aja sambat orang sasak, apakah? Ya kan? Yang penting kadernya sesuai. Apa yang kita gali sasak? Nah itu. Biar aja itu ujian bagi guru juga. Kamu disambat orang sasak. Asal kita bagi kita ada melakukan. Biar aja prasangka orang. Nah di sini. Jadi di sini apa? Selalu nikmat dan tidak ada beliau mengharapkan surga ataupun neraka, siksa kaya ataupun miskin. Bahkan ada manusia atau tidak ada manusia, jika telah demikian
kadarnya Allah subhanahu wa ta'ala ada di belakang semua itu, nang berperang semuanya Allah. Keadaan mereka dan kemudian akan diberikan orang bila lulus daripada ujian itu, maka orang itu diberikan sebagai kewalian dan kepemimpinan atas semua makhluk. Semua orang di belakangnya akan mendapatkan manfaat dari pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Hasil daripada orang yang lulus ujian tadi, dari hasilnya khalwatnya, dari hasilnya mengamalkan ilmunya, meriyadahkan ilmunya, hasilnya terkadangnya mendapatkan keluarganya dapat berkah, anak bininya dapat berkah. Nah, ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan nantinya dengan cara pakainya tadi yulun, artinya biar tadi tetap begawi. Bila memang waktunya begawi pagi, tulak begawi. Nah, waktunya bulik cuma di dalam waktu pian begawi tadi mulai rumah pasang sudah. Musahadah tu jalan. Nah itu nah. Bila waktunya bulik ke rumah istirahat bulik. Karena bila memang ada waktu lenggang, waktu kosong, masuk kamar dulu. Paling 3 jam, paling lawas. Paling 1 mat sejam. Nah, itu. Insya Allah bagaikan burung. Apa tadi disini? Bagaikan burung apa tadi yang cepat. Nah, artinya orang yang hasil yang dapat dari guru, yang diberi guru diamalkannya, dan ia ketujuh silaturahmi kepada gurunya, dan ia mendekat dengan gurunya. Ya kalau maupun di mana-mana ada ulama yang masyhur maupun masyhur didatanginya, ada sekadar duduk di majelis ini aja, ibadah dapat di majelis ini, dah boleh ke rumah hilang, boleh ke rumah kada terpakai. Nah, jadi hasil daripada itu tuh harus memang diarahkan, dimusyahadahkan, harus dihaluatakan. Nah itulah jika ada ulun wajib menganokan kematian dan wajibnya menyampaikan kematian, jalannya, caranya. Kasihan kita, ada buahnya selama menuntut ilmu, buahnya kada pian dapat ketenangan jiwa, ketenangan batin. Asal menyasah dunia aja kita nih, ya lah. Tapi hati kita kan tenang. Nah, biar kita hidup miskin, biar kita hidup susah, biar hidup bercukupan aja, tapi hati tenang. Jangan marah guru-guru tuh bikin enjoy, hati itu tenang, ketenangan batin, ketenangan jiwa yang kita cari. Kemudian harta banyak, bayar ini bayar itu, ya lah. Belum lagi bayar pajak ini pajak itu, sakit ya Allah. Nah, jadi gitu. Jadi nah itu kenapa sudah diberi Allah rezeki disyukuri. Ya syukur, alhamdulillahnya diberi Allah berlebihan, syukur. Ya lah. Tapi diberi Allah kenikmatan tadi jangan lupa zuhud hatinya. Bujur aja diberikan Allah kekayaan. Nah ini contoh kayak abah guru kita. Sugih kalau sih alim, gagah, tampan, lengkap. Lawan buas-buasnya, lawan sugih-sugihnya, lawan alim-alimnya, lawan harta-hartanya. Tapi sini merasakan memiliki. Itu maksudnya hati pian merasakan memiliki. Nah itu. Juhud hati kita dan tetap walaupun kita tetap hati kita ingat dengan Allah, walaupun kita seolah-olah di dalam kemewahan. Ya Allah, gunakan, manfaatkan kekayaan tadi untuk umat Rasulullah, untuk keluarga kita, untuk ibadah kepada Allah. Nah kita kadang mampu apa? Hati kita barang tanah, jiwa kita barang tanah. Di situ kita cari. Biar bila di saat kita hendak bulik wafat, hati gelisah, ayo hati-hati datangnya macam-macam tuh ya. Bila hati pian tuh di dalam belajar menuntut ilmu, jiwa ada tenang, batin pian ada tenang, macam-macam waswisnya nang datangnya. Makanya di situ latihan musyahadah.
Setiap waktu, setiap saat, setiap detik, setiap menit itu nah, kita musyahadahakan, kita riyadhahakan, kita mujahadahakan ilmu-ilmu tadi itu, amaliyah tadi, latihan suhud, memandang, menilik, mengintai itu dilatih. Jadi di saat pian asik kayak itu, di saat pian wafat husnul khotimah. Kenapa? Karena hatinya zuhud kepada Allah, karena hatinya ujrah kepada Allah. Di saat ini asik tafakur, mengingat akan af'al Allah, mengingat akan asma Allah, mengingat akan fi'il kelakuan, memandang asma nama-nama Allah semua, anna alamin nama-nama Nur Muhammad saja, nama-nama Allah hanya hendak di jalan tauhid. Melihat sifat kelakuan, jalal jamalnya, asik di situ pian di saat musyahadah di situ, yakin pian kada tahu jalan ilmunya sudah, dan mempraktekkan yakin husnul khotimah. Kemudian kada belajar, kada tahu cara jalan pemakaiannya kayak apa. Nah itulah artinya insyaallah yang akan datang kita mengamalkan Al-Quran halaman 104. Nah 102. Nah 102. Jadi insyaallah yang Rabu akan datang tentang mengamalkan Al-Quran. Dan jadi itu aja yang dapat ulun sampaikan. Semua benar datang dari Allah, yang salah daripada diri. Mudah-mudahan kita dapat istiqomah dalam menuntut ilmu dan kita mengamalkan dan meriyadhahkan, memusyahadahkan dan juhud dalam pandangan kepada Allah. Batin hati kita walaupun hidupnya di dunia, tapi batin kita hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bihaqqi binuri Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salawati wa nuriyat al-bakari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka an tawassalaka bi syarati nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taqdi hajatina min taqdi hajati ilaika anta ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghith ya mughithna ya Rasulullah. Agisna bi syafatika ya Rasulullah, agisna bi syafatika ya Habibullah, agisna bi syafatika ya awliya Allah. Ya Allah, nas'aluka ridaka wa tabarik lana wa tahna fid dunya wal akhirah. Sadaqta ya Rasulullah, sadaqta ya Habibullah, sadaqta ya awliya Allah. Ya Allah ya hayyu qayyum la ilaha illa anta ya Allah ya Rabbana ya Rasulullah ya Allah bil barakah wal karamah wa bi barakati syaikhul qadim. Rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. اللهم أكرمنا بكرامة هذا الولي وبارك كما باركت على هذا الولي واهدنا كما هديت على هذا الولي وعلمنا علما منك كما علمت على هذا الولي ونور قلوبنا كما نورت قلب على هذا الولي ببركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله الموجود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف في كل لسان. لا إله إلا الله كل يوم هو بعشان. لا إله إلا الله كل يوم هو بعشان. لا إله إلا الله الأمان الأمان. لا إله
الحل الله الأمان من جوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق وعد الأمين لا إله إلا الله لا قدير إلا الله لا إله إلا الله لا مريد إلا الله لا إله إلا الله لا عليم إلا الله لا إله إلا الله لا حي إلا الله لا إله إلا الله لا سميع إلا الله لا إله إلا الله لا بشير إلا الله لا إله إلا الله لا متكلم إلا الله لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد العليم لا إله إلا
رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Ampun maaf, minta halal, minta reda. Kalau ada salah dan khilaf tingkah laku, tutur kata dan perbuatan maupun jahil dan batin, ulun minta reda, minta halal, minta ampun dengan pian balataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sup, lambai sup. Sama lambai lah. Sama lambai di depan ini nonton. Ini nonton nih. Apa lagi?